Sisi kama Marobo Boys High School tulikuwa tumepewa placement ya wanafunzi 205 ambao wako kwa system. Kati ya hawa 205 pamoja na wale ambao wameomba transfers, tumeweza kuregister wanafunzi 135. Hawa ndio wanafunzi tayari wako shuleni, lakini kuna wale wanafunzi pia ambao walikuja kuomba na tukawaruhusu, wamefika, na bado tuko na nafasi kwa sababu capacity yetu ilikuwa ya wanafunzi 205. Kwa hivyo bado tuko na capacity ya wanafunzi 67. Sisi Marobo facilities ziko. Madarasa tuko nayo ya kutosha. Sisi tunapeana 3 pathways. Tunapeana STEM, tunapeana social sciences, na tunapeana arts and sports science. Wanafunzi wengi bado wangali nje. Na kwa sababu bado wangali nje, nitaomba kwamba ile mobbing exercise iendelee, but hawa wanafunzi bado wapewe nafasi ya kuja shule. Hata kama tayari tumeanza masomo, labda juma lijalo tuhakikishe kwamba tumesongesha kidogo ili hao wanafunzi waweze kuja na tuweze kuendelea na wao kimasomo. Walimu walienda retooling. Serikali iliweka mikakati ambapo walimu kwa kila somo waliweza kupata mafunzo ili kuwa tayari kuanza kuwafunza hawa wanafunzi ambao wamekuja katika senior school ya Marobo kwa grade 10.